जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार करुच्ची। टॉपी मिश्र को जॉइल नहीं जाउछंती। जॉइल नेबा को भल किंतु नेबा आगरू जानिबार अछि किए भूल नहीं। ताके दी जण मिसाइकी स्टैंडर्ड करके कथबार्ता करबार अच्छे। सतरे सी गोटे गीत सुराइला कि नहीं कि सीटा जानबार अच्छे। कौन भाई बोले गोटे लेडीज झील गोटे कहीदेला बोले सुर मोर गीत लिखवाटा सुराई कि नहीं गल कहीकि कंप्लीट कले जइले पसाई देवे कि टिकेले जानबार अच्छे ना। एले मु कहवा जाऊँगी ए राज्यंगरे हिंदू लोक रहा नाई कि अधिकार नाई कि आम ओडिशा रे एते बदनाम हो जाउछि जे ओनली लेडीज मान को शुणिकी आम जइल पकईदे लेब ना। सीटा सतना मिचन सीटा देखिकी आ विचार करके जइल नेले हेब सीना। गोटे लेडीज खईदेला कहीकि नहीं गले सेटा गोटे गीत गोटे गीत जइल नेबा को हेब ना। राज्यंग समस्त के समान देखिले सेटा सतना मिचन जानिकी जिनतेले घर भितर सीसी कैमेरा थीबो ना। से माता गोटे झील माँ पाखे सीसी कैमेरा जिनतेले बाहर को थीबो से बाहर ताके देखिकी न सुर करवा बेले जेल रिकॉर्डिंग करबे कैमेरा काढ़े वीडियो काढ़े किंतु सी किमती सुरई करे कि नहीं गल कहीकि केस कले किमती हमें पुलिस भाई बंधु माने किमती जइल नहीं गलु। आपण राज्यंगरे समस्त गोटे देखले भल कहीकि मो विश्वास करुच्ची। जइल नेले तो भल कथा देखिकी नेबार कथा कहीकि मोर मनरे येटा एले आमे हिंदू भाई बंधु माने देखबा तिले समस्त समान कहबे सीना अलग धर्म रे समस्त समान कहले एक्सेप्ट करबे ना। केवल आमे मात्र समस्त समान कहीकि देखबू जदि समान कहबे अलग धर्म रे गोटे टेस्ट करंतु। छुटिया कथा कहवा जाऊँगी आमे मंदिर को गलु टिके भोग एटी नहीं खा कहीकि देले सी खाइबे कि नहीं कि आपण भितर जानबू। समस्त समान बोले आमे हिंदू भाई बंधु मानक कहबू किंतु आमे कूटी मत जाइक भजन करबू आमको किए ऑब्जेक्शन करबे ना। आम हिंदू धर्म कूटी गले मध्य किंतु जो मूर्ति पूजा करबी ताकू गोटे चंदन की सिंदूर की भगवान सिंदूर की गोटे टुपा पका पके टुपा देले ताके लगाइबे कि मुंडरे टिके लगाइबे नहीं टिके सिंदूर कि नले चंदन गोटे टुपाट लगाइबे कहले ताके लगाइबे कि आमे भारत देश रे ताके रेस्पेक्ट करबे ना।
ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ କହିକି ତାଙ୍କେ ଆମ ଧର୍ମର ବଡ଼, ଆମ ଧର୍ମ ବଡ଼ କହିକି ତାଙ୍କେ ବିଚାରଟା ତାଙ୍କେ ଭଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେ ଟପି ମିଶ୍ର ଭାଇକୁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ଶୁଣିକି କେସ୍ କଲେ ଭଲ କହିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କେତେ ଲୋକ ଅଲଗା ଧର୍ମ ଲୋକ ଯାକ ଅଭଦ୍ର କଥା କହିକି କେସ୍ କରିବାକୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ କହିକି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ବୁଝିକି କିଏ ଭୁଲ ନାହିଁ ଶୁଣିକି କିଏ ସତରେ ସୁର କରା କି ନାହିଁ କି ଟପି ମିଶ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କହିକି ମୁଁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ କେସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଅଲଗା ଧର୍ମ ଲୋକ ଯାକ କେମିତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ମତ ମାରପ ବେଗି କରବାର ସେ କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଯାକ ମିଶାଇବାର ସେ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ତମର ଭଗବାନ ଶୈତାନ, ତମର ଭଗବାନ ମାଟି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାରେ ଗୋଟେ ଭୂତ କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛୁ। ତାଙ୍କେ ଜଏଲ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡର। ଆଉ କେତେ ତ ଲୋକ ଯାକ ଗୋ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମାରବାକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ କହିକି ରାଜ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେ ଭଲ ପରା କହିକି ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ଯିଏ ଖରାପ ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜାଣି ଶୁଣିକି ତୁମେ କେସ୍ କର, ଦେଖିକି କେସ୍ କର। ଗୋଟେ କଥା ମାତା କହିଦେଲା, ଗୋଟେ ମା କହିଦେଲା କହି କେସ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିବାର ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। ଯିଏ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭଲ କହିକି। ଆଉ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ନେଇଯିବ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ତାକୁ କିଛି ଭଲ ନ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ପଢ଼ାଇବାର ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବାହାର ଦେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧର୍ମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଖାଡ଼ିଦେ କହିବ ନା। ନହେଲେ ଯଦି ସେ ଅଲଗା ଧର୍ମରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଯାକ ଅଲଗା ଧର୍ମ ଆଉ ଗୁମ୍ପା ହେଇକି ଧର୍ମାସ୍ପଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହଉ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ସେଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ। ମନୀଷା ନ ଜାଣିକି କହିଦେଲେ ହେବ ନା। ଏତିକିର ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।